Hello guys, how's life today? How are you doing? Gimana kabarnya hari ini? Oke, long time we not meet each other ya. Cukup lama kita tidak bertemu. In here, today I will try to explain to you. Hari ini Miss akan mencoba untuk menjelaskan materi kepada kalian. Why? Because in last week, I think not all of you understand and some of you is confused how to do it. Dan beberapa dari kalian bingung gitu. Okay, today Miss akan coba jelaskan. So sorry because I will explain through applications. Actually, there is no whiteboard in my house. So I using my gadgets to explain to you. Miss mohon maaf karena tidak bisa menampakkan diri karena di sini kita menggunakan aplikasi, oke? Sebelum kita mulai materi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Let's pray together. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya rahman rahim. Amin. Okay guys, next we will continue our material. Okay, look at what is the materials. Okay, that's right. The material is past simple or simple past tense. In here, kita masih belajar tentang tenses ya. Tenses itu apa? Ya, kalau kita bisa artikan tense itu adalah waktu, masa. Okay, in here we'll learn about past ya. Kita masih dengan materi yang sama yaitu tentang past simple or simple past tense. Okay, Miss terangkan lagi ya biar kalian gak lupa. Sebenarnya kita udah bahas ya. Meaning, what is the meaning of simple past? Okay, look at and read. The past simple describes actions which happens in the past and are finished often with dates, time, and words like yesterday, last, and ago. The past simple tenses past simple ini mendeskripsikan actions, sesuatu kejadian which happen yang terjadi in the past, of course ya, in the past. Namanya aja past simple ya. And are finished dan diselesaikan berdasarkan often with dates, berdasarkan tanggalnya, waktu, and menunjukkannya yaitu dengan kata seperti yesterday, last week, last month, last years, and the others. And ago. What does it mean ago? Ya, ago. Artinya yang lalu ya. Misalkan 2 minutes ago, a minute ago, ya dan sebagainya, oke? Sorry. Next. In here, form or pattern. What does it mean form? Bentuk. Pattern. Pola ya. Pola dari simple past itu adalah subject plus verb to. Oke. Subject plus verb to. Mudah ya polanya. Subject and verb to. Cuman subject diikuti dengan verb to. Verb 2. Apa sih Miss verb 2? Nah, verb 2 kita sudah belajar ya sebelumnya. Kalau di dalam di dalam kata kerja itu ada verb 1, verb 2, dan verb 3. Kita sudah belajar tentang verb 1 penggunaannya pada tenses simple. Di sini verb 2 penggunaannya pada tenses simple past. Okay, time signal. What does it mean time signal? Waktunya ya. Di sini ada penggunaan dari yesterday, last, and ago. Yesterday kemarin, last lalu, ago juga lalu ya, yang lalu sama. Next. Okay.
Next, the example of simple past tense. Oke, kita coba lihat lagi kembali contohnya ya untuk mengingatkan. Di sini ada positive sentences, kalimat positif. Langsung, tadi apa rumusnya? Subject plus verb to. Subject, we stayed overnight at my uncle's house in Kuala Lumpur. We stayed, bukan stay. Stay itu verb one. This is stayed, verb two. Langsung memakai kata kerja kedua ya. Kemarin ada banyak yang salah ya. Ketika dirubah jadi dari simple present ke simple past, jadi ada kata is-nya, ada kata was-nya. Misalkan we stay jadi we stay jadi we will stay. Salah ya. Langsung rubah, nggak ada to be-nya. Langsung ke we stayed overnight at my uncle house in Kuala Lumpur. Kita menginap semalam di rumah pamanku di Kuala Lumpur. Okay, the second example. My brother and I spent most of our time entertaining ourselves at the recreation center. Look at in here, my brother and I. My brother and I, seperti yang sudah Miss ajarkan. My brother and I, jangan katakan I and my brother, okay? My brother and I. Saudaraku dan aku spent. Harusnya kan spend ya, pakai D. Kata kerja pertamanya spent. Karena di sini past tense menggunakan spent, dirubah belakangnya jadi T, spent. Jadi verb one-nya adalah spent, verb two-nya adalah spent. My brother and I spent most of our time entertaining ourselves at the recreation center. Saudaraku dan aku menghabiskan hampir seluruh waktu untuk menghibur diri di pusat rekreasi. Oke, get it? Jadi rumusnya apa? Langsung subject plus verb to. Oke, langsung verb to. Negative sentence. Kalimat negatifnya. Di sini in negative sentence you only add. Okay, look at here. You only add. Lihat di sini. Negative sentence penggunaannya menggunakan did not. Contohnya di sini. We did not stay. Stay-nya merupakan verb pertama. Tadi kan Miss bilang kalau dalam kalimat past tense verbnya verb kedua ya. Tapi itu dalam kalimat positif. In here, negative sentence, kalimat negatif menggunakan did not. Dan verbnya kembali ke verb one atau verb pertama. Jadi apa? Cirinya adalah ada kata did not. Did itu berasal dari kata do. Do jadi did. Jadi di sini kita memakai auxiliary verbnya adalah did. Jadi negatifnya adalah we did not stay overnight at my uncle house in Kuala Lumpur. Jadi semuanya tinggal ditambah did not. Contoh kedua, my brother and I did not spend. Lihat, tadi kan spend, di sini spent. Kembali lagi ke verb one. My brother and I didn't spend most of our time entertaining ourselves at the recreation center. Oke, jadi apa tadi polanya? Kalau negative sentence langsung subject ditambah did not plus verb one. Kembali ke dalam verb satu. Oke, guys, any questions so far? Are you with me?
Oke, Miss harap paham ya. Next, kita lanjutkan. The last. Oke, this is interrogative sentences. Kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif sama dengan kalimat positif dan negatif. Di sini menggunakan did, tapi didnya di depan. Look at here, did. Did you, tinggal dipindah ke depan ya. Did you stay overnight at house uncle? House last holiday? Did ditambah subjek verb one. Oke, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam past tense ketika kalimat positif menggunakan verb to, kalimat negatif dan interrogatifnya menggunakan did. Verbnya kembali ke verb one. Did you stay? Bukan did you stayed, oke? Did you stay overnight at your uncle's house last holiday? Oke. Paham? Oke. Where did, nah untuk kata kerja contoh selanjutnya. Di sini ada penggunaan kata where, di mana. Where did you and your brother spend most of your time during your holiday in Genting? Nah, di sini ada kata did. Where did you and your brother spend? Kembali ke verb one. Oke, get it? Oke, guys. Next ya. Okay, we will continue. Next about verbs. Change in the simple past tense. Perubahan verbs dari simple past tense. Di sini minggu lalu Miss sudah kasih tugas yang banyak itu loh, verbs. Perubahan verbs. Verb 1, verb 2, verb 3 artinya apa? Setelah Miss periksa ternyata masih ada beberapa yang kurang tepat yang harus Miss terangkan di sini, oke? In past tense, there is related to verbs. Dalam past tense pasti berhubungan dengan verb 1 and verb 2. Yang kalian pelajari itu adalah verb 1 dan sekarang kalian harus belajar verb 2. Terus gimana sih Miss taunya verb 2 dan verb 1 itu dari mana? Ya, Miss sudah pernah katakan, you can know the verbs in your dictionary. Dalam kamus ya. Sudah ada dalam kamus, di pertengahan kamus. In the center of dictionary. Okay. In here, there are two verbs. The first is regular verbs. And the second is irregular verbs. Apa sih Miss bedanya? Oke, look at. Regular verb itu verb yang beraturan. Beraturan itu gimana Miss? Oke, lihat. Beraturan perubahannya. Stay jadi stayed. Tinggal ditambah ed, oke? Only add ed. Listen. Listen it. Play it. Play. Play it. Need it. Study, studied. Ya, ini sangat simple karena hanya only add ed. This is regular, makanya disebut beraturan, oke? Paham? Next, jenis yang kedua, this is 1, this is 2, irregular verbs. Irregular verbs ini kebalikan dari regular verbs, tidak beraturan. Ada verbs yang tidak beraturan, tidak selalu ditambahkan ed. Di sini ada contohnya adalah verb 1-nya go, verb 2 went. Okay, next. Irregular verbs such as spent,
spent, such as spent jadi spent, jadi T belakangnya, asalnya D jadi T, jadi tidak hanya ditambahkan huruf ed, but this is difference. And then leave, meninggalkan, jadi left group. Sering kan ya kalau misalkan dari di WA misalkan someone left berarti sudah meninggalkan, sudah lampau kan, sudah ninggalin grup kan. Oke, lihat, leave jadi left, tidak beraturan. Next, take jadi took. Oke, write jadi wrote. Jauh ya miss? Iya, makanya ini disebut dengan irregular verbs, verb yang tidak beraturan. Okay guys, do you understand so far? Okay, good job. Okay, next. Okay. Simple past tense menggunakan keterangan waktu lampau, of course, karena tadi kan past lampau, okay? Keterangan waktu yang sering digunakan dalam simple past tense. Okay, let's get. In here, nah ini yesterdaynya banyak ya, bisa yesterday morning, kemarin pagi, yesterday afternoon, kemarin siang, yesterday evening, kemarin sore, yesterday night, dan sebagainya. Yesterday, satuan waktu kemarin, bisa pagi, siang, sore, malam. Oke, next, time signalnya adalah last di sini ada berbagai ya, banyak. Last night, last week, last month, last years, last Saturday, last summer, last winter, and the others. Okay, this is last. Pokoknya kalau ada kata last, and last, this is past tense. Okay, next, ago, yang seperti yang tadi udah bilang, Miss katakan ago, 5 days ago, 3 days ago, 6 months ago, 3 years ago, or 1 month ago. Artinya yang lalu. 5 days ago. Pokoknya, if in the sentence there is words go, that's mean past tense. Kalau ada kata go berarti itu adalah past tense. Okay, get it guys?